The birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda was marked by vibrant Jal Utsav Yatra in Pendle, a grand procession celebrating the tribal leaders' contribution and legacy. The yatra saw community members coming together, with participants walking in unity, carrying flags and chanting hymns to honor Birsa Munda's pivotal role in India's freedom struggle and his efforts for the upliftment of tribal communities. The event was filled with cultural performances, traditional music, and a deep sense of pride and reverence. गोव्यात असुदी भारतात असुदी अशा तऱ्हेचे बिरसा मुंडा समाजामध्ये जन्माक येवपाक जाय व एक हवेच आमी लक्षात दवरून आमी हें काम करपाची गरज आसा. आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान भारत सरकार असुदी गोंय सरकार असुदी प्रत्यक्षान हांव असुदी की त्या दृश्टिकोनांतल्यान ही बिरसा मुंडा जयंती मोठ्या दबाज्यान सेलिब्रेट जावची हो आमचो उद्देश आसा. ज्याच्यामुळे बिरसा मुंडाचे व्यक्तिमत्व, बिरसा मुंडाचे गुण, बिरसा मुंडाचे जे कौशल्य आसा ते आज आमकां गोंय भारत देश स्वतंत्र करपाची आज आमचे समस्या ना, पण आज वेगळ्या प्रकारची समस्या आसा. त्या समस्येक तोड दितले जाल्यार जाय एक आदर्श व्यक्तिमत्व बिरसा मुंडा सारखे नागरिक जसं आम्ही आमच्या राज्यामध्ये देशामध्ये आम्ही निर्माण करपाक शकले जायत की या देशाचो निश्चितपणे ज्या आसा विकास जातलो या दृष्टिकोनातून आमकां प्रयत्न करपाक. आता या सगळ्या गजाली संदर्भात करता आसतना की भारत सरकारान पंतप्रधान सांगचे पयलीं हो विशय आमी सुरवात केलो. फाटल्या साधारणचे म्हयनभर सबंद गोंयाक आमी की अशा तरेची आज त्या रॅलीचो समारंभ एक ऐतिहासीक रॅली सुरू जातली. हांव ऐतिहासीक रॅली त्या खातीर म्हणटा की आजपर्यंतच्या गोंयच्या इतिहासात 7 ते 8 हजार मोटरसायकलीचे पायलट घेऊन 6 दीस एखाद्या विषयाची संदर्भातली यात्रा झाली अशा तरेची घटना गोंयच्या इतिहासान तरी हाजे पयलें केन्नाच ना अशें म्हजें स्वताचें मत आसा. आनी तो त्या गजालीचो विचार करपाक जाय. आता विचार करता आसतना समजा 8,000 जे आसा लोक आसा तर आज माझे फुडले येणारे 6 दीस आसा मोटरसायकलीचे पायलट घेऊन फुडें वतले आणि त्या दृष्टिकोनातून आम्ही विचार करतले की साधारणचे 1 लाख लोकांपर्यंत जे आसा न्ही की बिरसा मुंडा कोण हाच्या संदर्भात विषय आमकां पावत जायत जाल्यार सोशल मिडियाच्या माध्यमांतल्यान त्या रॅलीचे फोटो जावं आजच्या फंक्शनाचे फोटो जावं किंवा फुडल्या येणारे जे 6 दिसांचे फोटो आसतले सबंद गोंयच्या जनतेपर्यंत पावचे आणि तातूंतल्यान बिरसा मुंडा सबंद गोंयभरांतल्या प्रत्येक मनशापर्यंत पावचो हो आमचो संकल्प आसा आणि तो संकल्प पुराय करपाचो.